Что такое бизнес? Бизнес предпринимательство – это экономическая деятельность, направленная на получение прибыли. Тиджорат чи аст? Тиджорат ҳамон чизе ки, ҳамон амале ки, ҳамон коре ки барои фоидагирӣ равона шудааст. Дуруст? Вақте ки кори шумо, фаъолияти шумо даромад медиҳад, ин тиҷорат аст. Ин соҳибкорӣ аст. Соҳибкор мақсадаш ҳамин ки аз кори кардагиаш фоида гирад. Вақте ки соҳибкор аз кораш фоида мегирад, ӯ баъд рушд мекунад. Барои рушди худаш сарф мекунад. Барои рушди корхонааш сарф мекунад. Агар фоида нагирад, кадом корхонае ки фоидаш наборад, вай муфлис мешавад. Пеш аз ҳама соҳибкорӣ мақсадаш ҳамин. Аз кори кардагиаш, аз кори ташкил кардагиаш, аз амали кардагиаш албатта бор. Фаҳмидон соҳибкор ки будааст? Мақсади асосияш чӣ? Гирифтани фоида, даромад. барои ҳамон мақсади соҳибкор ҳамин. Кадом амале ки набошад. Мо гуфта дар дарсҳои пеш мегуфтем ки мақсади соҳибкор фақат пулгирӣ набояд бошад. Мақсади соҳибкор пеш аз ҳама хизмат кардан. Дурустми? Хизмат кардан, мушкилоти шахсиятҳоро осон кардан, мушкилоти ҷамъиятро осон кардан, баъд маблағ аз қафои ин корҳо мегӯяд. Вақте ки шумо аввал мақсада маблағкоркунӣ мемонед, мақсада фақат гирифтани фоида кор мекунед, ин кор дер давом намекунад. Ман гуфтам ку масалан як нафаре ки ошхона шудааст, кафе шудааст, мақсадаш фақат пулкоркунӣ бошаду хизматкунӣ набошад, вай чӣ кор мекунад? Ҳамон ошпазҳош гӯшта кам меарзад, равгана кам меарзад, дурустми? Маҳсулота кам меарзад, як бор ду бор мизоҷ мебиёд, дигар намебиёд. муфлис мешавад. Агар вай мақсадаша монад ки ман хӯроки бомазза ва бо нархи арзон пешниҳод мекунам, яъне ман хизмат мекунам ҳамин ҷамъиятда, яъне аз дигар рақибот дида, конкурентҳо дида ман ҳамин чиз сифатиша назм мекунам. вақте ки ҳамин чиза мақсадро мегузорад, вай тиҷорат рушд мекунад. шумоам кадом коре ки набошад, кадом амале ки набошад, пеш аз ҳама хизмат кунед. ҳаминҷа ягон соҳибкор ҳастами? ким чӣ вай мекунад, истеҳсол мекунад кунед? ё ким кадом усто ҳастанд? ки ҳастанд мармадакор? шумо кадом усто будед? ремонти хона. Ана. Мақсади шумо чӣ бояд бошад? Мақсадам ман шумои бароятама ҳозир ҳастам. Якте шахси одам рафте, кор рафтам. Рафтам кор вайкади. ин шахси одам сета усто омад. Усто кори дида гавзнон кардид. Вай соҳиби хона клиенту мақбул не. Ҳамин гапи шумои ман рафта гуфтам ки ҳамин ремонт ман хоната ремонт мекунам, агар мақбул нашуд пулаша натӣ. Гуфтам агар шахсе ки одами бегона биёд ҳамин мақбул шавад, мисол ман 10,000 гуфтам ин хона, ман ту 30,000 сомон метӣ. вай шахсе ки клиент гуфт ки усто коре гир ҳамин коре зад. ман ҳозир кор дорам. шогирдом коре кадост, ман коре бурдосозӣ, гирсакардон нашазадост. Пол бо омад, пол бо усто чо кунем? Стяжка мекунем, ҳамин стяжкои оварда устои вай кадам дига хонашта соҳиби ҳамин клиенти дига ҳамсоя гуфтааст ки ҳамин устота гӯ баъди вай кор кунад, ҳамин коре барад. Офарин. Харсак. интизоми ино чӣ фурӯхтанд? ино меҳнатишонро фурӯхташон не, ино боваришонро доданд. бовар пайдо куноданд ки агар мақбул нашавад, маблағро ман намегирам. ин ба ҳама рост мешавад, ино намед. интизоми ин боварӣ доданд ин кас. бовар куноданд ки кори ино беҳтар. ман ҳамин шогирдомам мегӯям ки панҷ фарқияти худашо одам бояд биёбад. кадом коре ки набошад, 5 фарқият. якум сифати назмки, нархи арзон, дастрас. ҳамин сифати ки 5 отличия ваша от других вы должны найти.
وقتی که شما 5 تا بهبودیاتون می‌یافتن خودتون شما گفته میتونید میگویید که شما اگر منبر از من گیرید شما بوری وظیفت میگیرید چی باوری نوع میگیرید من این چیزایی میگیرید فرقیتی من از دیگرها همین اگر از من نگیرید ممکن شما بوری کم صفت داره برشید وقتش به دسترس نکنند و من این پرابلمش با رشد میتونید وقتی که خریدار یا همون گفتم که کیم که نباشد فرقیتتون نمیفهمد وای سونی از شما میخرد یا شما چی میکنه دعوت اگر شما من شاگردام هست وقتی که من سوال و جواب بکنم فرقیتش از دیگرها یافتم بعد خودش میفهمد همین فرقیتش هست بهبودیش هست از دیگرها که خودش نمیدونه شما باید کدام تجارت که نکنید کدام کاری که نکنید شما از دیگرها چی فرقیت دارتون دانید دوستان اینا وقتی که سوال جواب کردم بعد از درسای ما الکی وای صاحب خانه تامین میکردی که اینا باور کرد چون که اینا ubeditelně هستن گفتن که من پول نمیگیرم یا مخصوص این معلوم معقول کار گیر کن الکی همسایش هم گفت که این منم مونده کنم یعنی باور پیدا چوه محصولات خودشون و باری خودشون و کاری خودشون و باورشون هست بسیار کس همین چیزش هست و همین چیز فهمونده نمیتونه همین چیز گفته نمیتونه سالی همون شخصی که شما دعوت کرده همون کار میفرمودیم حالتی نوور رو یاد کیوا من همین فرمایش تیم کیوا من گویم که همین کار کنم همون آدم به میتید که او خودش به باوری پیدا کنه برای همون هر یک شما باید کدام وظیفه‌ای که نباشد کدام کاری که نباشد کدام نمیدونم کسبی که نباشد شما همون ساحه گفتم بودیم که رقم یک شما باید یعنی هم تو استاد بودن حاضر نمیشد هم تو دکتر بودن نمیشد هم تو معلم بودن نمیشد باید شما همون چیز بهتری باید باشید وقتی که بهتری میشید شما خریدار پیدا میشد ویزاش پیدا میشد آدمایی که شما یا میخواستگی پیدا میشد چرا شما چون که همونجور بهتری پیش شرایطا بود که شما همین معلم باشید هم معلم مالکتون بگیرید دکتر نه حاضر هر کس برای فرزندش معلمی نازک افتاست یا نمی دکتری نازک افتاست چرا بهتری نگفتاست برای همون کدام کسبی که شما انتخاب نکردید باشید شما باید همون کسب بهتری باشید نباشد زندگیتون مخرری میگذرد کار میشد نمیشد نه لیکن همین آن چی که میخواهید همون چیز نمیشه باید هر یک کس کسب خود به بهترین باشد خب бизнесмен это тот человек, который может использовать время других людей, может использовать деньги других. باید شما همون چیز بهتری باید باشید. وقتی که بهتری میشید شما خریدار پیدا میشد ویزاش پیدا میشد آدمایی که شما یا میخواستگی پیدا میشد چرا شما چون که همونجور بهتری پیش شرایطا بود که شما همین معلم باشید هم معلم مالکتون بگیرید دکتر نه حاضر هر کس برای فرزندش معلمی نازک افتاست یا نمی دکتری نازک افتاست چرا بهتری نگفتاست برای همون کدام کسبی که شما انتخاب نکردید باشید شما باید همون کسب بهتری باشید نباشد زندگیتون مخرری میگذرد کار میشد نمیشد نه لیکن همین آن چی که میخواهید همون چیز نمیشه باید هر یک کس کسب خود به بهتری باشد خب